Aduh, dan anggur-angguran tok ki. Payah iya wis. Panganan garis enek maning. Aduh. Ora ana panganan apa-apa blas pokoke. Wis. Anggur-angguran peri iki main. Peri free, iya prihatin dia payah. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. David Manjan, teblak singang ngene maning apa sih Jangan ki panganan kok kayak gitu apa? ya nane kayak gue kepriwe sih wong berbeda ya nane kayak gue. Aduh, mampu maning. Deh mampu priwe. Kok sing mampu ora tau adus, Wah. Enak orang ya udah diracuni nyong lah. Dah racuni kowe iki ora nang sing kelangan. Ya. Nah, gak apa lah. Segan tapi lagu ora anak. Ya. Nah, kalau priwe lah. Deh masak apa anak kayak sayuran kayak dari masak mana. Yang bisa masak orang. Ya. Mesti praktis lah, tutor lah. Tutor nang ngendi? Wir, Nang wir. YouTube anak, nang kae anak. Gue. Kayak apa? Ya. Aduh, gitu ya. Udah gak. Ayo itu lah, suka Wah kencot banget apa kepriwe jane, Wir? rumah dong waktu masuk. Dah, jan payah banget nah kok. Ayolah. Inde Tutor masak. jan bahan-bahan ana apa ora kira-kira ya nang mburi ya. Ya, nah, karena kan sebanak lah. De tutor nang ding kok. Kalau enggak apa sayur apa? Ya kan sayur apa lah, mungkin dari tutor enak oke. Ya, be, kamu ketemu bok. Jan, kowe nah ning mewong tapi ngrepoti kok gawir kok. Nah, Ayo, ayo lah. Aduh. Enggak harus muter-muter mau ana mengendi ngatan urun berarti rabing trogep ora ketemu mengendi ya wong jane ya. Ayo rada reang bae kok malah apa sisi digawa lah karepe kepriwe kae wong anak-anake. Lagi sing nang kanan lor nah amblang piye nang wetan amblang nang kidul amblang. Lah ya nyoyo ora bisa ngapa-ngapa kaya aduh. Waduh. Ayo. Iya, Ini ngapa nang kene? Ini. Terus ngelatih telah habing troho perlu apa ora? Ayo. Anong ya ola wae. Anong duga apa sibuk dewek. Tiki anong wis wala dagang es. Wis apa ya wis bangkrut. Payah. Lah wong rame-rame ujar gua kok wingi kok. Lame kebliwe. Kali awane pekok kabeh. Lika juga termasuk pekok. Olang. Payah. Lah wong wis kae ora diwehi esek-esek ya bebah ya. Iya, olang. Oke. Apa? Detail budine anong. Nah, kaya gue Detail disit ngerti mbok lagi angel lagi. tangan bae disit. Matur suwun ya. Ayo. Enak apa lah? Olang mangan. Enak dos. Alep maning ngapun. Engko gitu ya. Cici bae disit. Olah apa? Aku gunyo kabeh gue. Olah apa asal lika gelem. Nggo lika kabeh. Gelem nyong. Nah, makana. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah, ayo gue salahnya. Nah, gue ditine 5.000. Yang bener. Sing bener kebliwe, gue dagangane anong siki anong wis olah dagang es tapi dagang budin. Nah, lika wis mangan gue, jelek gue pengen gue jumlahe bila dikalikna 5.000. Lah ya bebon nyong. Ya olah, lika wis mangan siji ya bayar deh. Noh. Ada kayak gue, aja merusak apa dan usahane awong. Gue jenengan pemerasan gue. Olah pemalasan. Miki kan lika kol mangan terus mangan. Ya yang diperintah kon mangan ya mangan. Makan. Nah tapi kan yang orang ngerti nak Bayal disit. Olah pengen ngerti. Bayal disit. Nyong mo. Mau kabeli we, wih dipangan ki sepalo. Ini orang ada duit lah nyong nanti muter-muter terhabis terus baru ketemu kok malah kon bayar kayak Dan gini lah nangane kepriwe gue sih, ngomong bisnis. apaan, Nek? Dan nangane bisnis gue kedam. Makane apa dan nangane segala cara dihalalkan main payu.
Mau lah ora dadi lah ayo lah. Olah dadi kabeli wis cepetan bayar. Ayo. Ya kayak gini bayar aja. Kok mau gue bayar mengana lah? Olah bisa ditipu. Linglung olah bisa ditipu. Kalau olah wis cepetan bayar sih. Ini orang gak duit kok linglung, dia orang gak duit ya, nyobain lagi mumetin berarti HP. Ayo, olah bisa. Bisa ngotak lain nomor ada. Olah bisa. Kinclong. Olah semua. Pokoknya rai ini belengah-belengah ya, kayak duduk nasi padang. Olah bisa. Bisnis tetap bisnis. Hanya orang gak duit lah. Olah bayar. Gue jalannya gue pengen gue nonggoli kabeh. Wis cepetan bayar kabeh. Hanya orang gak duit ke pribe. Wis angel banget lika. Yang Angel lika. Ya pokoknya lika dia wis dipangan nang lika dia kudune ngesuk bayar. Kayak kontrak betah karyawan kayak gitu loh ujarku sih lu diwai gue mau malah dijaluki duit pokok banget mangan kayak lindung yakin lah pokok banget Apa maning wir? Gue kira uya gue. Iya. Iya. Ya wis wir terus Ke gari gula. udah. Iya mau kepedesan sih. Jan. Ya udah ge. Terus? Cukup gue lah ya. Iya terus apa? Wis sayur ora tambahin mbok kurang kok. Ya, wong sayur wis akeh kaya gue kok tambahin maning ge. Tambahin bang. Wis. Nah, Terus? terus mlebu kabeh gue. Yo wis. Berarti gari diamkan hingga warnanya berubah gue. Nah iya kok wir. Segalanya berubah ketika didiemin. Oh alah Jan. Masa karo kola pancen kakan drama. Lah drama kepriwe? Ki wis enggal mateng ki ya. Lah kakan drama dadi wir disit nyomplok ngono kuwi kok kowe ra. Iya wir, jarang iki jaluk. Oh alah dawir. Pancen orang ngerti filosofi ora wir. Walah jan. Mateng apa ora mbok piye? Pangan dewek iki kena. Jan, kakinya nang di kie ya Allah, rumahku sepine kayak kie, rumah apa kuburan sepine pol iki Jan. Kencot malah orang apa-apa iki Jan kakine lah ya wala Jan. Mengene ya bingung maning isine nang rumah, bingung maning wala Jan, kopet. Nah, ki malah ana dulki kin ki mengan. Nek kakine nang ndi dulki kin? Nyong bagi ngulati ki dor lah. Alah, nyong udung apa jenengane pul-pulan kalau kakine. Oh, karo nyong sare pulpuran apa? Iya lah. Kosong. Iya, wis beles kuwi lah. Kok aneh. Kakine kayak lagi duit akeh ya. Iya, wingi kayak atas satu lemah jere. Iyalah, nang mingene lah. Pul-pulan kalau pengen mangkat karo kakine. Karo kean, Ya jelas lah. cuma bapak kengko. Lah iya ora mungkin nang kok. Enggak duit pira. Kakine ulusane kakine gue ulusane nong apa ya jenenge melentah mangkat iya. Nek nyong melu apa uli apa ya? Nah kayane ora unik. Wong anu ki pribadian kalau nong. Nah, jan gabut kok dor. Nah kabut kepliwe lah. Aduh dah. Payah mau kene. Ki Nong aming mengko ke. Mumpung malam minggu ke tengko siki ya. Nah, nong wis booking kae lo setempat. Pale 5. Dah, apa mampu? Lah wong kakine kok mampu sampai ban pribadian kan nong. Boyoke kakine ki ora kaya boyoke wong enom dor. Alah santai bae. Mengko kakine ora kuat. Tangane nang kayak betul Stephen. Nah, jan. Bisa kayak gini sih. Nah bisa lah. Orang andel nyong lah. Nah, kowe kan bae tunggu mic kakine. Lah, bebo nyong melu pokoke. Nah, awal sampe lima ini lah. Mola teken teni nak kene nyong. Enteni kakine bola anak, nyong apa berarti kakine disit lah. Kowe melu kan bae. Lah jan betor. Jajal aku tuh anak tanggane nyong tule. Wis klepona kandi kita kelarung nang nyong kayak betor. Kakine manusia banget jan. Ki ditinggal apa dinteni, ora ditinggal ora disengi karaokean. Lah sekolah tiba ya lah. Daripada mumet nang dewek kan. Drama tok nek karo botol umum. Jan mendingan udut kayak gini bareng nang udut kena daripada
tutur masak karo bocah umum wis ora genah. Oke. Kalau sekolah lagi raja. Ala Dawir, hai, astagfirullah, assalamualaikum Dawir. Waalaikumsalam. Astagfirullah, raine Dawir get cerah, raine ente get cerah, ye. Cerah-cerah apa nang? Mumet-mumet kayak iye. Mumet kapriwe, wong bar lebaran, bar idul fitri. Oke, kulit kerjaan orang nemu nyong kencotan kayak tesuk. Aring umumnya bocah orang umum. Nah. Tutur masak malah kayak tai. Di sini ku dramatok lah. Ente pengen salizi abela kang anak. Kalau siapa maning gue? Ente kan uripe susah. Karena apa? Orang tahu sing jenengane sedekah. Jadi uripe suram ge madesu ya. Sedekah priwi nyong ora ada duit, digerep sedekah. Astagfirullahaladzim, wong bara-bara aja ngomong orang ada duit ya. Kesempatan men ente uripe ora suram ya. Ana mau ditelepon nari kantor pusat kon nariki warga arep sumbangan go kaum duafa anak wis gelih Lah, aku sumbangan. senane bola bali sedekah di store ora gue. Ya disadarin nah. Siya melasi kaum duafa nang pantai asuhan gue melasi daripada ente uripe madesu kaya gya suram terus mending langsung aja ya abah gue abah jenangannya lah disumbang nak ayo gue nang akhirat ya bisa ngesok gue tiket ming surga Ya iya tak gue karuan ya dalam posisi yang masa sulan pisan sedekah lah bisa rada ngene ora pira ada duit 100 200 ora ada duit telung atus ora ada duit pasang atus pira pulang ora ada duit kok lah ya ora ada duit ora duwe nyong bentuk barang juga bisa ya contohnya kakinya HP nah ente HP bayar apa is apa Wes. sih sinetil gue ikhlas apa sih sinetil ikhlas sabara ikhlas lah yang ikhlas gue ikhlas Apa sih kudu sinetil gue men uripe ente orang suram ngasuk nang akhirat wis duit tiket surga ayo gue ya kayak gue ki gergo kabar-kabaran kau ikhlas kancane mbak ikhlas astagfirullahaladzim ya Allah terima kasih ya Dawir assalamualaikum Waalaikumsalam bocah-bocah kucluk trohop walah jan labin trohop wis pola-pola pada karo jenenge kucluk lah jan